اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، عزیز طلبہ و طالبات، ڈیلی قرآن کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق سورہ آل عمران، پارہ نمبر 4، آیت نمبر 123۔ سب سے پہلے لفظی ترجمہ سماعت فرمائیں۔ والا قد، اور بے شک، ناصارا، مدد فرمائی، کم، تمہاری، اللہ، اللہ نے، بی بدرن، میدان بدر میں، وانتم، حالانکہ تم، اذلہ، کمزور تھے، فاتقوا اللہ، پس اللہ سے ڈرتے رہا کرو، لعل، تاکہ، تم، تشکرون، تم شکر ادا کر سکو۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 123 کا گزشتہ آیات کے ساتھ تعلق اور ربط کچھ اس طرح سے ہے۔ اس سے پچھلی آیات کے اندر ہم پڑھ کر آئے ہیں غزوہ احد کا بیان۔ اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے پیغمبر جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور تمام اہل ایمان صحابہ کرام کو حوصلہ افزائی فرمائی۔ جیسے غزوہ احد کے اندر اللہ پاک نے مومنین کی مدد فرمائی، ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر کے اندر بھی اہل ایمان کی مدد فرمائی۔ اس آیت مبارکہ کے اندر جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں، آیت نمبر 123، اس کے اندر اللہ پاک نے غزوہ بدر میں ہونے والی مدد کی یاد دلائی، اور یہ یاد اس لیے دلائی، اگرچہ غزوہ بدر پہلے ہوا تھا، غزوہ احد بعد میں ہوا تھا، لیکن پچھلی آیت کے اندر جو آیت نمبر 122 تھی، اس کے اندر ہم نے پڑھا ذکر غزوہ احد کا۔ ابھی ہم ذکر پڑھ رہے ہیں آیت نمبر 123 کے اندر غزوہ بدر کا۔ تاریخی اعتبار سے غزوہ احد 3 ہجری میں ہوا اور غزوہ بدر 2 ہجری میں ہوا۔ غزوہ بدر کا ذکر پہلے ہونا چاہیے، لیکن غزوہ بدر کا ذکر بعد میں ہو رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ اللہ نے تو تمہاری بدر کے اندر بھی مدد فرمائی تھی، احد کے اندر بھی اللہ نے تمہاری مدد فرمائی، لیکن وقتی طور پر تمہیں جس نقصان کا سامنا کرنا پڑا، اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ تم لوگوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کی، ان کے حکم کو نظر انداز کیا۔ وہ پہاڑی، جس پہاڑی کے اوپر 50 تیر انداز مقرر کیے گئے، وہ پہاڑی خالی چھوڑی گئی۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ جیسے تم نے بدر کے دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامل اطاعت کی تھی، ایسے ہی اگر تم احد کے دن بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامل اطاعت کرتے تو تمہاری مدد جیسے بدر میں کی گئی تھی، ایسے ہی تمہاری مدد احد کے اندر بھی کی جاتی۔ بس اللہ پاک نے اتنا فرما دیا کہ آئندہ اس غلطی کا ارتکاب نہ کرنا، ورنہ تمہیں پھر نقصان اٹھانا پڑے گا۔ اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہے، تمہارے ساتھ رہے گی، مگر شرط یہ ہے کہ تم رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامل اطاعت کرو۔ اب دیکھیے گا اس آیت مبارکہ کے اندر سورہ آل عمران آیت نمبر 123، وَلَقَدْ، اور یقیناً، نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، بدر کے میدان میں اللہ نے تمہاری مدد فرمائی، وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، حالانکہ تم بالکل کمزور تھے۔ اب یہاں کمزور ہونے سے مراد یہ ہے کہ کافر تعداد کے اندر 1000 تھے، مسلمان صحابہ کرام تعداد کے اندر 313 تھے۔ اللہ پاک فرماتا ہے تم کمزور تھے، فاتقوا اللہ، بس تم اللہ سے ڈرتے رہا کرو، لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ کی مدد کا شکر ادا کر سکو۔ بس تقوی کا دامن نہ چھوڑنا، تمہیں اللہ تعالیٰ کی مدد عطا کی جائے گی، جیسا کہ اللہ نے تمہاری بدر کے اندر مدد فرمائی، آئندہ بھی ایسے ہی مدد آئے گی۔ شرط یہ ہے کہ تم اللہ سے ڈرتے رہو۔ اگلی آیت پر غور کیجئے گا، لفظی ترجمہ اور پھر اس کے بعد تفسیر آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 124، اذ، جب، تقول، آپ فرما رہے تھے۔ اب یہاں آپ سے مراد جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ جب آپ فرما رہے تھے للمؤمنین، مومنوں سے، غزوہ بدر کا ذکر ہو رہا ہے،
अलैन यकफियकुम अन युमिद्दकुम, आलन आ क्या, लन नहीं, यकफियकुम तुम्हें काफी, अलैन यकफियकुम क्या तुम्हें ये काफी नहीं, अन के युमिद्दा तुम्हारी मदद फरमाए, युमिद्दा मदद फरमाए, कुम तुम्हारी, रब्बुकुम तुम्हारा रब, बिसलासती तीन, आलाफ हजार, मिनल मलाइका फरिश्तों से, मोज़लीन उतारे गए। क्या तुम्हें ये काफी नहीं कि तुम्हारी मदद फरमाए तुम्हारा परवरदिगार 3000 फरिश्तों से जो उतारे गए हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदर के मैदान में अपने सहाबा इकराम की और दीन इस्लाम की सुरखरुई के लिए, फतह के लिए दुआएं की, गिरिया ज़ारी के साथ दुआएं की। इस कदर दुआएं की कि जनाब हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम की दुआओं के अंदर रिक्कत का और गिरिया ज़ारी का और रोने का और आंसू बहाने का इस कदर महवियत का आलम तारी था कि नबी पाक अलैहिस्सलाम के मुबारक कंधों से चादर मुबारक गिर पड़ी। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पीछे से अपने आका अलैहिस्सलाम को गले लगा लिया और अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला ज़रूर अपना वादा पूरा फरमाएगा। सो अदबो नियाज में डूबी हुई दुआ कबूल हुई और दुनिया ने देखा कि चंद सर बकफ मुजाहिदों ने बदर के मैदान में कुफ्र को ऐसी शिकस्त दी कि जिसके बाद वो संभल न सका। यहाँ एक खबर उड़ा दी गई। वो खबर ये थी कि काफरों की मदद करने के लिए कुर्ज बिन जाबिर अल मुहारबी, वो काफरों की मदद करने के लिए एक ताज़ा कुमुक लेकर, एक बहुत बड़ा लश्कर लेकर मुसलमानों के ऊपर हमला आवर होने वाला है। जब ये खबर सहाबा इकराम को पहुंची तो वो कदरे परेशान हुए, मुतफक्कर हुए कि हमारी तो तादाद बड़ी कम है। इस पर ये आयत मुबारक आई और नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अपने सहाबा इकराम को बयान फरमाया कि तुम परेशान ना हो, तुम फिक्रमंद ना हो, अल्लाह की मदद आएगी। 3000 फरिश्तों की बजाय अल्लाह ताला हमारी मदद 5000 फरिश्तों के साथ फरमाएगा। आप आयत मुबारक को देखिए, बला हाँ काफी है, इन अगर तस्बिरू तुम सब्र करो, व तत्तकू और तकवा इख्तियार करो। बस ये 2 चीजें हैं जिनका दामन तुमने मजबूती से थामना है। एक चीज है सब्र और एक चीज है तकवा। वयतूकुम, और अगर वो तुम पर आकर हमला कर दें, अगर वो तुम्हारे ऊपर आ धमकें, वो तुम पर चढ़ दौड़ें, या तूकुम वो तुम्हारे पास आए, वो तुम पर हमला आवर हों, मिन फौरिहिम तेजी से, हाजा इसी वक्त वो तुम पर हमला आवर हो जाएं कुफार, युम दिदकुम वो तुम्हारी मदद फरमाएगा, रब्बुकुम तुम्हारा रब, बि खमसती 5 आलाफ हजार, मिनल मलाइका फरिश्तों से, वो तुम्हारी मदद फरमाएगा 5000 फरिश्तों से, मुसव्विमीना निशान वाले। अब यहाँ निशान वाले फरिश्तों से मुराद ये है कि वो फरिश्ते जिन्होंने ग़ज़वा बदर के अंदर शिरकत की, बनफ्से नफीस वो ग़ज़वा बदर के अंदर शरीक हुए, अल्लाह ताला ने उनको बुलंद शान अता फरमाई। फरिश्तों के अंदर वो फरिश्ते मुमताज़ हो गए, वो फरिश्ते मुसव्विमीन हो गए, वो फरिश्ते निशान वाले हो गए। एक ख़ास किस्म का निशान उन फरिश्तों को जारी किया गया, अलाट किया गया कि उन फरिश्तों ने ग़ज़वा बदर के अंदर शिरकत की है। वो तमाम फरिश्तों से अफजल करार पाए, आला करार पाए। मुसव्विमीन निशान वाले यानी अज़मत वाले, इज़्ज़त वाले, फजीलत वाले, बुलंद रुतबा फरिश्ते इस ग़ज़वा बदर के अंदर शरीक हुए। तो अल्लाह पाक फरमाता है कि अगर तुम सब्र करोगे और तुम तकवा का दामन थामे रहोगे और इसी वक्त तुम्हारे ऊपर कुफार हमला आवर हो जाएं, तो फिर अल्लाह ताला तुम्हारी मदद 3000 फरिश्तों की बजाय 5000 फरिश्तों से फरमाएगा। ये वो गज़वा था कि जिस गज़वा के अंदर बाकायदा तौर पर
अमली तौर पर फरिश्तों ने हिस्सा लिया, इस जंग के अंदर हिस्सा लिया, और उन्होंने काफरों की गर्दनें काटी, उन्होंने काफरों की गर्दनें उड़ाई। अल्लाह ताला ने एक बहुत बड़े सवाल का जवाब दिया अगली आयत के अंदर। सूरह आले इमरान आयत नंबर 126 में पढ़ने लगा हूँ। इसका तर्जुमा भी सुने और साथ इसकी तफसीर भी सुने। वमा, और नहीं, जाअलहू, उसे बनाया, अल्लाहु, अल्लाह ने, इल्ला, मगर, बुशरा, खुशखबरी, लकुम, तुम्हारे लिए, वाली तत्माइन्ना, और ताकि मुतमइन हो जाएं, कुलूबुकुम, तुम्हारे दिल, बिही, इससे, व मन नसरू, और नहीं है फतह व नुसरत, नहीं है मदद, मा नहीं, अन नसरू, मदद, इल्ला, सिवाय, मिन इंदिल्लाही, अल्लाह की तरफ से, अल अजीज, जो गालिब है, अल हकीम, हिकमत वाला है। यहाँ एक सवाल पैदा हुआ। सवाल ये था कि क्या अल्लाह ताला भी मोहताज है फरिश्तों का? अल्लाह ताला तो खुद भी मदद कर सकता है। जब अल्लाह ताला खुद मदद कर सकता है तो अल्लाह ने फरिश्तों को क्यों भेजा? आम तौर पर दुनिया के बादशाहों का ये कायदा है कि अगर कोई बादशाह किसी दूसरे बादशाह से मदद मांगे तो वो फौज भेजता है। दुनिया के बादशाह फौजों के मोहताज होते हैं। तो क्या अल्लाह ताला भी फौजों का मोहताज था? क्या अल्लाह ताला भी फरिश्तों का मोहताज था कि अल्लाह ने मदद के लिए आसमान से फरिश्ते उतारे? क्या माज अल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह खुद मदद नहीं कर सकता था? इसका जवाब अल्लाह पाक ने दिया। इंसान की ये फितरत है कि वो ज़ाहिरी असबाब को देखकर खुश होता है। इंसान की नज़र असबाब की तरफ जाती है, असबाब को देखकर वो खुश होता है। अल्लाह पाक ने इसका जवाब दिया कि ये मैंने जो फरिश्ते आसमान से भेजे, ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे इत्मीनान के लिए भेजे, तुम्हारे सुकून के लिए भेजे, तुम्हारी उस परेशानी को, तुम्हारे गम को, तुम्हारे उस इंतहाई गम के बोझ को हल्का करने के लिए मैंने आसमान से फरिश्ते भेजे, वरना मैं कोई फरिश्तों का मोहताज नहीं हूँ। अल्लाह पाक फरमाता है, वमा जअलहुल्लाहु इल्ला बुशरा लकुम वलितत्मइन्ना कुलूबुकुम बिह, और नहीं बनाया फरिश्तों के उतरने को अल्लाह ने मगर खुशखबरी तुम्हारे लिए। अल्लाह ने तुम्हारे लिए खुशखबरी बनाया फरिश्तों के उतरने को। जो आसमान से फरिश्ते उतरे हैं, ये अल्लाह ताला की मोहताजी को बयान करने के लिए नहीं उतरे। ये फरिश्ते तो महज इसलिए कि ताकि तुम्हें खुशखबरी मिल जाए, तुम्हें एक नवीद मिले, एक खुशखबरी मिले, तुम्हें एक सरप्राइज मिले, तुम एक अजीब वाकया देखो और तुम्हारे दिल जो है वो इससे मुतमईन हो जाएं। वमन नस्रु इल्ला मिन इंदिल्लाहिल अजीजिल हकीम। यहाँ एक और सवाल का जवाब अल्लाह पाक ने दिया कि जो फरिश्ते आसमान से आए हैं, फरिश्तों का मदद करना ये भी अल्लाह के हुक्म से है। इसका मतलब यह है कि जब तुम्हें किसी जाहिरी सबब से मदद मिले तो यकीन ये रखा करो कि ये मदद असल में अल्लाह की जानिब से है। यानी अगर कोई अल्लाह का बंदा किसी की मदद करे तो ये ईमान, ये यकीन नहीं होना चाहिए कि इस बंदे ने मदद की है, उसकी निस्बत भी अल्लाह की तरफ कर दो, क्योंकि उस बंदे के अंदर जो मदद करने की ताकत पैदा हुई वो अल्लाह ने ताकत रखी। उसके अंदर मदद करने का जो जज्बा पैदा हुआ वो जज्बा अल्लाह ने रखा। तो जो फरिश्ते आए हैं, बिला शक व शुबा आए फरिश्ते हैं, फरिश्ते मदद के लिए आए हैं, लेकिन ये मदद भी अल्लाह की तरफ से है, अल्लाह की जानिब से है। फरिश्तों को मदद करने की ताकत अल्लाह ने दी है। सो ये एक बहुत बड़ा अकीदा भी हल हो गया कि जब कोई किसी की मदद करता है तो उससे शिर्क वारिद नहीं होता। अगर कोई किसी की मदद करे तो मदद करने को शिर्क नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अगर कोई मदद करता है तो वो अल्लाह की जानिब से मदद करता है। हाँ, शिर्क उस सूरत में वारिद होगा, शिर्क का इर्तिकाब उस सूरत में होगा कि जब किसी का यकीन ये हो जाए कि ये हकीकी मदद हुई है अल्लाह के अलावा किसी और से, मतलब ये कि हमारा हकीकी मददगार अल्लाह है, और अगर हम अल्लाह के सिवा किसी और को अपना हकीकी मददगार मान लेते हैं तो इससे शिर्क लागू हो जाएगा। इस अकीदे से वो बंदा मुशरिक हो जाएगा। लेकिन अगर ये अकीदा ना हो, बल्कि अकीदा ये हो कि इसने जो मदद की है वो ज़ाहिरी मदद की है और हकीकी मदद तो अल्लाह ताला ही फरमाता है।
اللہ تعالی ہم سب کو اپنی آیتوں کے اندر گہرا غور و خوض کرنے، ترجمہ، معنی، تفسیر اور تشریح کے ساتھ اپنی آیات کو پڑھنے، ان پر عمل پیرا ہونے، ان کے پیغام کو دنیا بھر کے اندر عام کرنے کی توفیقات خیر عطا فرمائے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 126 کے ساتھ آج کی کلاس ختم ہوئی۔ انشاءاللہ العزیز آئندہ ڈیلی قرآن کلاس میں آپ کے پاس حاضر ہوں گے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 127 کے ساتھ۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلى الله عليه وسلم سيدنا كريم صلى الله عليه وسلم سيدنا كريم صلى الله عليه وسلم سيدنا كريم صلى الله عليه